It's fine, I mean, don't worry, I trust you, I really do. Okay. All right, so we will go through your introduction worksheet, and you know what is the best thing about online? You have a lot of colors. Color whiteboard hari tu merah, biru, hitam. Boring kan? So yang ni, what color you like? We have pastel purple. Wow. So we are going to look through your introduction worksheet a bit. Some simple question only. Ada soalan apa-apa boleh tanya. Saya rasa saya pernah tanya dalam kelas kamu. I think most of you guys have been into a lab, right? So you should be good enough. Okay. Jana, why are you late? Jana, webcam please. Okay, first thing, simple. Yang ni kalau tak boleh jawab, tak tahulah. Betul? Akil, nama? Beaker. Beaker. And the beaker, talking about the beaker, we have a lot of different size beaker. Okay? Beaker, I think the biggest that you will come across in your lab while doing experiment is 500 ml. You have a 250 ml, you have your 100 ml, and I think the smallest that we have in our lab is 50 ml. They have different size where you can see over here. Alright, bila kamu ambil beaker tu, kamu akan nampak size. Why the size is important? Because sometimes when you want to hold a solution, bila kamu nak ambil solution tu, solution yang kamu nak ambil mungkin 10 ml je, sikit, 10 ml. Tapi kalau kamu letak dalam 500 ml punya beaker besar tu, kamu nak kacau pun tak lepas sebab dia duduk bawah tu. Okay, so the size of the beaker is very important. It's very crucial. Sometimes the beaker that you use is too small, also a problem. Dalam amali kamu SEM depan nanti, when you come back, you might come across kita ada solid, okay, yang kamu perlu larutkan. So katakan solid kamu timbang tu 20 gram. Lepas tu kamu nak larutkan dalam 250 ml. Okay? Tapi kamu ambil size beaker 250 ml. Macam mana nak kacau? Tak boleh kacau. Betul? Sebab kamu nak kacau untuk larutkan dia. So the size of beaker will be depends on how much solution you are taking. And a kind reminder over here is only used as a reaction container or to hold liquid or solid sample. Okay? Most of the time liquid sample lah. And it's not used for measuring. Tengok tak function dia? Tak ada perkataan measure. Kita hanya guna dia untuk memegang solution ataupun solid yang kita nak guna. That's it. We never use beaker to measure. Even though dia ada ukuran kat tepi tu. We never use beaker to measure. Always remember that. Okay? Next. Nili. Name? Dropper. Dropper. Oh, by the way, everything should be in English because your lab report will be in English. So semua yang kamu belajar kat sekolah, all the spelling especially must be in English right now. So this thing is dropper. Dia biasanya hujung kat sini tajam. Over the end is a rubber yang kamu boleh tekan. Okay. So this whole thing is glass. Normally everything, most of the thing in your chemistry lab will be made up of glass because you'll be using a lot of acid and bases. Bila acid and bases dia menghakis. So we cannot use getah banyak sangat, kita tak boleh guna kayu ataupun kita tak boleh guna plastik because dia orang menghakis. So most of the time we will be using glasses. Dropper, used for addition of liquid drop by drop, obviously. Okay. The function of dropper, nama pun dropper. Kita nak ambil dia titik by titik. Kadang-kadang kita nak measure guna measuring cylinder, saya nak 10 ml. So kamu tuang dia dah sampai 9.5 ml. So macam mana nak sampai 10 dengan tepat meniskus pada 10? Dropper. Okay? Always use dropper. You'll come across a dropper a lot of the time. This thing. Nama senang gila lah. Alright, Ain? Measuring cylinder. Again, everything will be in English. Saya tak tahu BM dia apa pun. So this thing adalah measuring cylinder. Same thing macam beaker. You have different size. Smallest that you can have in our lab is 5 ml. You can have 10 ml.
dia ada 1 milliliter tapi saya tak rasa mak-mak kita guna. Alright. You might also come across 20 milliliter. I think we have something 15 milliliter. Dia ada banyak size. Dan size kat sini jadi sangat penting untuk depends on benda yang kamu nak ukur. Banyak mana. Okay. Kalau kamu nak ukur 1 milliliter, saya takkan guna yang 10 lah. Biasanya, kalau ada yang 5, kita ambil yang 5. Betul? Alright. Madiha? Ya, Why you madam. talking? Tak, my mom. Okay. Sorry, madam. Say hi to her. It's okay. Where we are? Size. So size is very important. Kadang-kadang kamu tak perasan benda tu. Kamu nak ukur 1 milliliter tapi kamu pergi ambil yang besar gila. Tak appropriate. Okay? Size is very important because the size of the measuring cylinder sometimes dalam lab manual dia tak cakap pun. Dia hanya kata, okay, measure 5 mil. So kalau nak measure 5 mil, what size are you using? That is important. Okay? And the function? Rasa-rasa? Nuri? To measure the volume of solution accurately. Okay. Boleh kata to measure, yes. To measure solution ataupun to measure liquid up to a volume. Okay. Up to a Miss, tak dengar. Ke saya yang internet slow? saya. Ah, Saya. Sorry. Apa ni yang lain dengar ke? Ulang balik apa saya cakap tadi? Cheers. tak dengar. Thank you, Faris. Okay, okay, back to this from the beginning just now. I can say we use measuring cylinder to measure, of course. Boleh guna perkataan measure. Alright, dia lain dengan beaker. Dia boleh mengukur. Tetapi saya takkan letak perkataan accurate, saya takkan letak perkataan specific. Tak boleh. Dia boleh ukur, tapi dia bukan alat yang paling tepat. Alright, dia hanya boleh measure liquid up to a certain volume. And why dia bukan orang yang paling tepat? Because the accuracy. BM dia panggil kejituan. Alright? The accuracy of your measuring cylinder is only up to 1 decimal place. Dia boleh ukur sehingga 1.0, 5.0, 2.5, 1.8, 1.3 boleh. Tapi dia tak cukup tepat. Okay? Biasanya kita akan guna measuring cylinder when the solution is not the most important. When the volume of solution is not the most important. Lebih sikit atau kurang sikit pun tak apa. That is the time we can use measuring cylinder. Okay? And tak ada apa, mesti in milliliter. Alright. Okay, move on. Glass rod. Just now. Awatif? To dissolve solute and solvent to form homogeneous solution.
Kenapa saya asyik terkeluar? Hello? Hello? Ya, saya ada. Okay. Kenapa saya asyik terkeluar? Let me close everything except this. What's wrong? Anything wrong? Nothing wrong, right? My internet is so good. Apa jumpy apa-apa kat saya kah? Tak ikhlas belajar. Oh my god. Any problem with my meat or what? Oh god. Is your internet okay? My internet is very good. I've just checked the speed. Yes, it's fine. I'm so sorry. I don't know what happened, but it never happened before. Kelas lain tak pernah jadi. Saya terkeluar 4 kali. God's sake. It's okay. We'll keep moving and we'll see what happened. Okay, are we still together? Perfect. I'm so sorry. I don't know why. I pressed nothing. Kalau siapa dengar, tolong cakap boleh tak? Sebab saya tak dengar. Saya dengar. Kamu dengar tak? Okay, baru Yang dengar. Dengar, madam. Dengar ya? Dengar. Okay. I'm so sorry. I don't know what happened sebab saya tak tekan apa pun ni. Bateri ada. My internet is fine. It's just the Google Meet. Sebab benda lain tak tutup pun. Just the Google Meet keep restart. Saya buka Google Chrome yang lain pun okay je. Okay, we will just continue and we'll see what happened. Okay, I'm sorry. Okay, glass rod stirring. Perkataan stirring wajib. Okay, perkataan stirring wajib, perkataan to dissolve pun boleh. You can use to say to dissolve, to stir, I'm fine. Okay, sebab that is the function lah. To dissolve or to stir, solute in solvent. Saya tak nak kata solid atau liquid. Sebab yang penting sebenarnya bila kita buat solution, bila kita nak prepare a solution, solute tak semestinya solid. Betul? Kalau kamu letak sirap dalam air kosong pun, kamu still kena kacau. Right? Kalau teacher ada strong acid, kalau teacher ada acid pekat, tuang dalam air, pun kita still kena dissolve. Alright? Pun kena kacau. So it's not necessary hanya solid in liquid. No. Liquid in liquid pun kena kacau. So I will use the word to dissolve or to stir, solute in solvent, to form. Untuk hasilkan, to form a homogeneous solution. Okay. Perkataan homogeneous, do you know what is that? Homogeneous solution is sebati, saya tak tahu VM panggil apa, homogeneous lah. Supaya tak dapat 2 layer. Kadang-kadang bila kamu tuang garam dalam air, kamu akan nampak garam, solid, air kan. So kita tak nak yang tu. Homogeneous mean kita tak boleh nak bezakan diorang. Okay. So yang ni penting. Dia bukan hanya untuk kacau. Kamu kacau, lepas tu tak dissolve, kamu biar. Tak boleh. Bila kamu kacau, kamu kena kacau sampai dia dissolve. Okay. Sama juga dengan liquid ya. So solute in solvent to form a homogeneous solution. Alright. Next. Over here, what is the name of this? Lee? Analytical balance. Analytical balance. Okay. Biasa guna? Pernah guna? Okay. Mungkin kat sekolah yang kamu guna, saya nak tambah sikit kat sini. Mungkin kat sekolah yang kamu akan guna adalah sejenis lagi yang tak ada tepi-tepi. I'm so sorry one thing guys. My drawing horrible. I know that. Satu jenis yang kamu akan guna kat sekolah adalah top loading balance. Okay. Apa beza top loading balance dengan analytical balance adalah yang paling ketara, pintu-pintu kat tepi ni sayang.
pintu-pintu yang teacher highlight biru ni, this is all glasses. Semua ni adalah pintu. Alright? So, beza yang paling ketara adalah pintu-pintu ni. Dalam top loading balance, dia hanya adalah a balance, alright, a measuring balance that terbuka ke atas. Yang ni saya rasa kamu biasa jumpa kat sekolah. And this one, compare to your analytical balance, rasa-rasa, siapa lagi stabil? Siapa lagi accurate? Yes, anybody? Analytical balance. Analytical balance jauh lagi balance. Analytical balance yang lama pun up to 3 decimal places. 3 decimal places means reading yang akan keluar kat sini, reading that will come out on this screen, okay, it will be 1.345 gram. Dia boleh jadi 2.815 gram. Saya bagi je. Tapi yang teacher nak tunjuk kat sini adalah 3 decimal places. Analytical balance yang baru, alright, yang baru, yang kat college kita semua yang baru, I think a few years ago kita dapat kita dapat peruntukan, kita dapat analytical balance yang baru semua. So analytical balance yang baru semua up to 4 decimal places. 4 decimal places mean reading kamu adalah up to 9.73217 katakan gram. 4 decimal places. Bila kita cerita pasal decimal places, sebab benda ni jadi sangat penting. Kalau dia adalah 3 titik perpuluhan, even though dia adalah kosong kat belakang, 0.000, kamu still kena tulis 3 titik perpuluhan. Walaupun yang kamu dapat nanti, katakan adalah 0.12, lepas tu belakang 00, kamu dapat timbang tu 00, still kena tulis. Very important, walaupun dia kosong kat belakang. Banyak mana titik perpuluhan yang tunjuk atas screen, kamu kena salin semua. Walaupun dia kosong. Is that clear? Sebab kita memang akan tolak markah. Analytical balance is the one that you will be using. Depends whether it's a 4 decimal places or 3 decimal places. Dua-dua kita terima, depends apa yang kamu guna. And then, beza dengan top loading balance hanya 2 decimal place. Tak tepat. Bermakna dia akan up to 1.58 gram. Like that. Okay? 25.75 gram. Kurang tepat. Alright? Bukan tak tepat, kurang tepat. Tapi top balance over here, the top balance over here is normally used to measure benda yang lebih berat. Alright? Kalau kita nak measure 200 gram, kita akan guna top loading balance. Kalau kita nak measure 235.75 gram, kita akan guna top loading. Analytical balance is more on a smaller amount. Alright? 1 gram, 2 gram, 15 gram, kita akan guna analytical balance. Make sense? Okay? At the end of the day, I think we will focus more. I want you to focus more on the decimal places. How many decimal places? Even though it's 0, you must all put down the 0. Okay? Be careful with that. Okay? And yeah. Next. Over here, nama? Farahan? Faham? Crucible. Okay. So function dia adalah kita akan guna yang ni dalam eksperimen 1 nanti. So this is the thing that we will use. Crucible over here dia ada penutup yang kita panggil lid. Alright, dia ada penutup. So yang ni badan dia. Crucible biasa dia tinggi macam ni je. Dia kecil je weh. Dia macam ni je size dia. Real size 1:1 ratio. Okay, dia akan size macam ni je biasa. So dia ada penutup dia. And is used to conducting high temperature chemical reaction. For example, drying process. Or drying process. Nama yang lagi tepat mungkin evaporation process. Alright. Dalam eksperimen 1, apa yang kita akan buat? Kamu akan ada solution dalam ni sebab kita akan larutkan zinc powder tambah hydrochloric acid. So it's a solution. Sebab hydrochloric acid adalah liquid. Betul? It's an aqueous. So bila kita larutkan dia dalam keadaan solution, kita akan keringkan dia. Dengan hot plate. Dengan pemanasan. So bila kita letak crucible atas satu benda yang kita panggil hot plate of the high temperature, air yang duduk dalam ni, water will be vaporized. Okay? So, dalam tu sekarang saya ada zinc powder yang dah larut dalam HCl, bermakna saya ada
zinc chloride and water. So yang saya nak hanya zinc chloride, saya hanya nak ZnCl2. So macam mana nak dapat ZnCl2? Kita keringkan air tu. Drying process. Sama macam proses simple dia, air laut nak dapat garam. Okay, kamu letak air laut yang pekat tu atas apa-apa, kamu keringkan di atas api, air akan mendidih pada 100 darjah Celsius. So dia akan vaporize jadi wap air. Okay, yang kita dapat garam. Same thing over there. Alright, that is your crucible. And dia akan jadi sangat tahan panas sebab material yang dia buat untuk yang ni. Madam, Okay, yes. what is the difference between crucible and evaporating dish? Alright, we will look at that later because we will have evaporating dish. Alang-alang tu kita Daniel tanya, so we go all the way. Evaporating dish down there. So that is your evaporating dish. Okay. So apa beza dia rasa-rasa Daniel? One tak boleh tahan panas. Dua-dua boleh tahan panas. Yang ni kita akan guna dalam semester 2. Eksperimen tak tahu berapa. Lupa. Tak masuk sem 2 lagi Ada, kita akan guna dua-dua. Evaporating dish yang paling beza dengan crucible hanya adalah satu. Satu ada penutup, satu tak ada penutup. Okay. Evaporating dish biasanya kita akan letak solution yang sikit. Alright. Kita akan letak solution dia sikit je. Mungkin 1 mililiter je. Dan saya nak keringkan dia. Okay, sikit je 1 mililiter yang dimuat. Sebab evaporating dish, kalau tadi saya kata crucible besar ni, evaporating dish size ni je. Kecil. Dia tak boleh tampung solution yang banyak. Okay. Dan dia tak ada penutup. So bila masa nak guna evaporating dish, when the solution is very little, alright, it's less, you can use this. And another thing, when we can use this is when the solid is not sensitive to vapor. Alright, udara kita ada wap air. Setuju? Udara kita lembab. So kalau benda yang kita nak keringkan kat sini dah dapat solid nanti, dah keringkan dah dapat solid, kalau benda tu sensitive towards water vapor, dia sensitif terhadap wap air, kita tak boleh guna evaporating dish sebab tak ada penutup nak tutup. Okay, tak ada penutup nak tutup. That is the reason why in your experiment 1 later that we will discuss, we are using crucible. Obviously, because the solid that you prepare later on is sensitive towards water vapor. Alright, zinc chloride yang kamu hasilkan nanti adalah sensitif terhadap wap air. Sebab tu kamu kena penutup. Okay, kamu dah panaskan dia, kamu dah dapat solid, dapat je solid, kena tutup balik. Sebab kalau tak, wap air masuk balik. Okay, that is the main difference. Two main difference. Satu, solution banyak. Satu, solution sikit. Satu lagi ada penutup, satu tak ada penutup. Okay, dua-dua function lebih kurang sama. Good question. Alright, this thing. Panggil Ain Najwa. Pipette bulb. Pipette bulb. Biasa guna yang ni ke kat sekolah? Tak. Satu lagi. Lukisan saya buruk macam biasa. Something like this, ada gear. And then kat sini pun kosong. Lepas tu yang ni ada 2 gear kalau tak silap saya. This thing panggil pipette filler. Satu rubber guna tekan-tekan. Satu plastik guna gear. Okay. Dua-dua adalah guna untuk, what is the function for both of this? Ayu ni? To fill solution or liquid into pipette safely. Yes. To fill solution, tak kisah solution apa. Alright, saya isi solution je. Solution ke liquid ke aqueous sama je lah. Alright, to fill solution into pipette sama safely. Perkataan safely penting. Okay.
Dua-dua function dia sama, exactly the same. Kita akan masukkan dua-dua ni ke atas pipet. Pipet kamu adalah something like this, sama ada straight ataupun ada setengah, satu lagi jenis pipet is something like this. Lukisan buruk, I'm sorry. So kita akan masukkan pipet filler ke atas. Kita akan masukkan pipet filler ke atas. Betul? Kalau yang jenis pipet filler, kita akan tarik like this. It's a gear. Kita akan main kat gear tu. Dia plastik. Dia straight, panjang. Satu lagi adalah your pipette bulb. Pipette bulb jenis ni adalah getah. Dia akan ada button untuk kamu tekan kat sini. Alright, dia ada guli kat tengah-tengah ni yang kamu boleh tekan guli tu, dia akan sucks. Okay, dua-dua ada di KMPP. Dua-dua kamu boleh try nanti bila kamu balik semester 2 sebab kamu kena guna. Alright, so mana-mana yang kamu selesa, for me is the same. Teknik yang kita akan guna slightly different, tapi function dia sama. Kita nak masukkan solution into the pipette safely. Siapa-siapa yang pernah hold pipette, you know that the diameter is very small, betul? Alright, kecil gila weh. Kamu tak boleh tuang guna filter funnel, kamu tak boleh tuang daripada filter funnel, kamu tak boleh tuang daripada beaker, kamu tak boleh buat apa-apa ke atas tu kecuali pipette bulb, pipette filler. Kita pernah dapat budak yang sedut guna mulut. Obviously bukan kelas saya. Kelas saya budak tu mati dah. Because I will teach. Kalau dalam kelas saya akan demo semua ni sebelum amali kamu bermula. Kelas cikgu lain dan cikgu tu tak mati lagi sebab ada heart attack. Tak gurau je tapi dia macam terkejut gila lah. Dan benda yang dia sedut kat bawah tu adalah asid. Saya tak tahu dari mana keberanian budak tu datang. Dia sedut guna mulut. And it's so horrible. Alright. Dia tak dan sedut lah. Obviously cikgu tu dah menjerit gila dah. And you should never do that. Kita ada satu benda yang kita panggil pipette filler, pipette bulb. Okay, you start. Benda tu memang sampai sekarang kita gelak kat college. Bukan gelak lah tapi itulah. Tak boleh kata gelak, jahat saya. Goggles. Spelling. Saya dekat sini lagi ke? Ya, ada kamu ada kat sini. Kamu ada kat sini. Okay. Wahidah Zaman ni siapa? Hello Wahidah. Ada kawan kamu nama Wahidah kah? Saya rasa name list saya tak ada orang ni. Siapa dia? Saya boleh keluarkan dia kah? Kamu bagi link saya kat siapa-siapa kah? Saya remove termasuk pakai akaun kakak kamu. Kamu siapa weh? Tak boleh cakap ke? Mic rosak ke? Webcam? Who are you? Balik. Okay. Alright, let's see. What is your name, Wahidah? Adik Wahidah, nama apa adik Wahidah? Goggles. Okay, jangan salah eja. Okay, yang ni problem budak selalu salah eja. It used to protect the eyes against particles, chemical, water and also things striking the eyes. So other than kita nak prevent apa-apa masuk daripada mata kita, yang kamu mungkin terfikir selalu adalah chemical reagent like acid or base. Padahal antara musuh utama dalam lab adalah kaca. Alright? Musuh utama adalah kaca. Pakai goggles is not only when you are dealing with acid or bases, it's not only when you are dealing with fire. You should be wearing your goggles anytime in the lab because you are dealing with glassware. Okay? Kita pernah ada budak XPDT, anybody? Alright, you remember your burette, kat college kita burette dia guna spring punya holder kan? Alright, dia lepas tangan spring tu, dia pegang burette, dia nak letak kat holder tu, dia lepas tangan spring tu laju. So burette tu pecah depan mata dia. Snap. And nasib baik dia pakai goggles lah. So it's very important. And I always tell my student, goggles is not only when you are dealing with acid or base. It's always because you're dealing with glassware. Kalau kaca tu pecah bahaya. Okay? And mata tu memang penting lah, jagalah. Okay? Walaupun kamu pakai spec, untuk siapa-siapa yang pakai spec,
Alasan kamu adalah teacher saya pakai spek, so tak payah pakai goggles. Siapa cakap? Alright? Siapa cakap weh? Tak ada. Pakai. Over here, what do we call this? Anybody? Retort stand and clamp. Retort stand and clamp. We separate them. That is my retort stand. Okay. This conclusion sikit adalah clamp lah. Tapi dia sebenarnya ada banyak clamp lagi dalam tu. Yang ni adalah nama lain, yang ni nama lain. Okay. So dia adalah, tapi kita panggil je clamp. And obviously to hold burette. So your burette will be over here. So it's to hold burette. Okay. And in our college, we have this old style clamp. Okay. But in our college, the clamp that we will be using is actually like this. Lukisan saya buruk. I'm sorry. Okay. Dia guna rubber. Dia guna spring. Dan dia boleh pegang dua burette kiri kanan pada masa yang sama. Okay, kamu kalau cari burette holder, burette clamp kat Google, kamu akan jumpa yang ni. This is the new version. Okay, tapi satu benda tak elok pasal benda ni adalah dia guna spring. Dia clamp, dia macam clip. Alright, dia macam clip. So kalau kamu lepas clip tu dengan laju, spring tu lepas dengan cepat sangat, burette kamu boleh pecah. So bila kamu lepas clamp tu, kamu kena lepas slow-slow. Tangan kamu kena pegang benda tu. Okay, clip tu. Yang jenis ni kamu guna screw. Kamu pusing je. Betul? Alright, kamu pusing. So jenis ni selamat. Tapi jenis ni lambat. Okay? Dan akan ada masa yang kita perlu guna benda ni sebab dia boleh pegang dua burette pada satu masa. When you need two burette, two solution, this is the best. Okay? So dua-dua ada kat college, boleh guna. Clamp can be attached obviously to hold apparatus like burette. In our syllabus, I think it's only used to hold burette. I think so. Don't remember others. Okay. Alright, next. Amirul. Nama? This thing? Amirul? Saya, madam. Ni, nama benda ni. Oh, volumetric flask. Ada dua Amirul ke? Tak dengar Amirah ke apa ke, tak tahu. Okay, saya kena bagi acap jugalah. Boleh. Volumetric flask. Okay. Volumetric flask first thing. Kita terus kepada function dia dulu. You use what statement? Acap pula jawab. Tadi lambat sangat jawab. Volumetric flask ni function dia apa, Acap? Volumetric flask. To contain chemicals when preparing gases in a process require no heating. Require no heating. We never heat anything. Alright. Is used to prepare. Kamu guna perkataan apa tadi? Awal sekali. Contain chemicals. Contain. I think to contain chemical is more on beaker. Untuk mengisi solution ataupun chemical adalah more on beaker. Benda tu saya ada beaker. Saya tak ukur apa-apa. Saya tak guna dia sebagai measuring. Saya jarang buat reaction dalam tu. Saya hanya guna dia untuk isi. Saya nak guna asid. Saya tuang asid dalam tu. Saya isi dalam tu dulu. Sat lagi saya guna. Betul. That is to contain. But your volumetric flask is more on to prepare a fixed volume. A specific volume. Alright. A specific volume of solution. Alright. A specific volume or a known volume. Kamu kena tahu banyak mana kamu nak prepare. That is the function. Okay. And the keyword over there that I use, sayang, is to prepare. Walaupun kita kata to prepare a specific or a known volume of solution, perasan tak pada your volumetric flask over here, dia tak ada sengat. Perasan tak? Dia tak ada dashes, tak ada sengat. Kan? Tapi dia ada satu sahaja line yang kamu nampak kat sini, over here. One line. Satu line je halus. Nampak tak line tu?
Tak ada line lain, betul? And this line is what we call calibrated mark. Okay. Selalu saya akan kata, okay, up to the calibrated mark. Bermakna sehingga line ini. So your volumetric flask having different size. The one that we always use is 250 milliliter. In our lab, we have 100 milliliter. I think we have a lot of different size, but I think we only use these two. Okay. Dalam lab yang paling besar adalah 5 liter. Yang ni lab assistant guna untuk bancuh solution kamu. Dia ada different size. Dan bila dia kata dia ada different size, all the volume of solution is very specific. Kita tahu size tu adalah size apa. Dan dia takkan ada sengat. Dia hanya perlu ada satu benda, satu line yang kita panggil calibrated mark. Dan bila kamu prepare solution, kamu kena isi sampai calibrated mark tu. Mesti. Lebih satu titik. Lebih sikit, teacher. Lebih sikit je macam mana, teacher? Jawapan saya senang. Buang balik semua, buat balik. Volumetric flask is used to prepare a solution with a known volume and actually known concentration. Alright, kita sepatutnya akan prepare solution yang kita tahu semua. Kita tahu volume dia berapa with a known volume, and also to be honest, we should know the concentration. So dia tak boleh lebih satu titik pun. Kalau kita kata dia adalah 250 milliliter, then you must up to that line, meniscus on the line, that is your 250 milliliter. Okay? So this thing is used to prepare a specific concentration and volume of a solution. Sangat-sangat penting. Dia sebenarnya ada dua. Volumetric flask hanya adalah bahagian bawah. If you look at it, saya ada bahagian atas kat sini sayang. That is your stopper. Stopper ada dua jenis. Ada yang jenis getah, ada yang jenis kaca. Tapi saya rasa lab assistant kita, jenis getah, jenis kaca, jenis plastik. Saya rasa lab kita guna yang jenis plastik. Alright, dia ada stopper. Okay. So stopper tu make sure size dia betul lah. Size dia tak boleh yang longgar lah. Saat kamu terbalik, kamu akan, benda tu akan terkeluar solution dia. Okay. Sebab lepas kamu masuk solution sampai 250, dia tak boleh goncang macam ni weh. Dia tak boleh goncang macam ni. Sebab botol dia besar kat bawah. Dia buncit kat bawah. So kamu tak boleh goncang macam ni. Memang solution tu tak akan pergi mana. So you need to do this. Kamu kena pegang hujung atas, you need to goncang like this. Baru solution dia akan homogeneous. That is your volumetric flask. You use this a lot. Alright, like really a lot. Okay, question about this? Pernah guna ke? Pernah. Tak biasa jumpa. Pernah, ada yang pernah. Good. Alright. Kita akan guna nanti dalam SEM 2. Alright, going into first thing. This one, pipette or burette? Wahidah memang tak boleh jawab. Might ada problem. Hasanah? Pipette. Pipette. Okay. So, used to dispense small quantity of liquid. Pipette pun sama. Sama dengan your, apa benda kita panggil tadi? Your volumetric flask. Nampak tak dia tak ada sengat. Dan dia hanya ada satu line kat sini. Nampak tak line ni dalam buku kamu? Okay. Line ni sama macam tadi. Nama benda ni calibrated mark. Untuk benda yang ada calibrated mark dan tak ada sengat macam ni, dia sangat tepat. Bermakna solution kamu kena up to this calibrated mark. Dia kena sampai kat line ini. Dan size macam ni biasa adalah 25 ml. Dalam lab kita ada yang size 10 ml. Ada yang size 5 ml. Okay? Pun ada. Tiga-tiga size ni ada kat Mak Mai. Alright? Tiga-tiga size yang berbeza tetapi akan guna pipette filler yang sama. Akan guna pipette bulb yang sama. Okay? Muncung dia sama kecil je. Kat atas ni sama kecil je. So pipette filler boleh masuk, pipette bulb boleh masuk. Whatever the size is. Okay? Tak ada cara lain. Memang cara tu je.
So that is your pipette, and the main thing I want to talk about in pipette over here, 2 decimal places. Bila kamu baca, dia mesti adalah up to 2 decimal places. Very, very important in your practical test later on. Saya guarantee kita tolak markah. Kejituan dia mesti 2 titik perpuluhan, bermakna kalau kamu bermula dengan 0.00, dia kena adalah 0.00. Kalau solution yang kamu ambil sekarang adalah 25, dia kena duduk dalam keadaan 25.00. Kalau yang kamu ambil adalah 15, dia kena adalah 15.00. Okay? Mesti 2 titik perpuluhan. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Make sense? Okay? Jangan salah yang ni. Next. This thing. Senang. We call burette. Alright. Question over here. Rasa-rasa. Burette berapa decimal place? Faris? Dia 2, 3. 2, 3. Dina Afika? 2. 2. Ada orang lain? Yang ada jawapan lain? Hazika? 1. 1. Daniel kata 1. Hazika? 3. 3. 1, 2, 3. 2. Dan jangan salah dah lepas ni. Okay, mesti 2. Burette dengan pipette kawan baik. Okay, macam tu. Dia kawan baik. Accuracy, kejituan diorang sama. Burette lagi penting sebab burette adalah antara orang yang kita akan mula dengan kosong. So the moment kamu tulis ada jadual, katakan nanti ada reading jadual. So reading kamu kosong. Tak boleh tulis kosong sayang. Saya memang tolak markah. Bukan saya, semua orang akan tolak markah. Mesti adalah 0.00. When you are in the lab talking about apparatus, we are talking about accuracy of the apparatus. So every reading of the apparatus is very important, the accuracy. Okay, Daniel, mic please. Oh, sorry. It's okay. Alright, dalam background hang galaxy, betul hang pun duduklah kat dalam galaxy tu. Okay, dengan bunyi pelik-pelik, so lagilah galaxy kita. Over here reading is 2 decimal place, bermakna reading kamu boleh up to 4.75. Dia boleh ada yang belakang ni. Sebab dia up to that amount. Alright, dia up to that accuracy. So dia boleh jadi 15.15. Dia boleh jadi 35.75. Boleh. Sebab 2 titik perpuluhan. Tak semestinya 0.00, tak semestinya 0.10, 20, 30. Okay, boleh jadi 3, 5, 4, 5 and so on. Okay, I will discuss burette again later. Alright, used for addition for precise volume of liquid. Banyak mana kita nak tambah. Soalan sikit. Apa yang kita biasa guna di bawah? Volunteers? Conical flask. Yang white tail Conical flask. White House ada, saya dengar, saya tak ingat siapa tadi. Saya tak nampak siapa. White House duduk bawah conical flask. Okay, dua-dua betul. Satu duduk lagi bawah. Okay, biasa yang kita akan letak bawah burette adalah conical flask. Benda yang kita akan duduk bawah conical flask adalah White House. Okay, good. So, next. This thing. Siapa lagi yang saya tak panggil? Wahida memang mic rosak. Okay, fine. Nurin Nadira? Test tube rack. Test tube rack. Boleh? Okay, test tube rack boleh. Test tube holder pun boleh. Test tube rack lah biasa kita panggil. Rack memang dia orang rack kan. Test tube rack kat sini kamu wajib guna especially when you are using more than one test tube. Actually if you are using one test tube pun kita akan guna dah. Never put your test tube bergolek atas meja makmal dan jatuh pecah. Oh teacher, pecah lah sebab dia bergolek. Entah-entah pun tak kena bayar, saya suruh makan kaca yang pecah lah. Tak boleh. The moment kamu nak ambil test tube, kamu patut ada test tube rack sebelum kamu pergi ambil test tube tu. Same goes to boiling tube. Dalam makmal kita ada dua-dua, boiling tube rack pun ada. Apa beza test tube dengan boiling tube by the way?
Anybody? Size. Size and function pun berbeza. Size and function. Okay, siapa lagi besar? Boiling tube. Boiling tube. Boiling tube diameter dia lagi besar, lagi gemuk. Alright, test tube dia kecil sikit. Okay, dia kurus sikit. That is the difference. Okay. Next. Senang. Ayu ni? Filter funnel. Filter funnel. And like what you always use kat rumah pun kadang-kadang ada mak kamu guna. Is used to funneling liquid from one container to another. I would say from one container to, bolehlah another tu. Tapi saya nak tambah sikit kat bawah. To another small mouth container. Biasanya kita akan guna filter funnel sebab kita nak transfer solution ke dalam bekas yang mulut dia kecil. Alright. Contoh mulut kecil. Burette. Okay. Burette adalah antara lukisan saya memang buruk. Bila nak elok saya pun tak tahu. Burette. Antara benda yang kita akan guna filter funnel adalah burette. Okay. Test tube. Test tube jarang sebab test tube biasa kita guna dropper terus. Okay. Antaranya adalah burette. Burette sebab mulut kat atas dia kecil. So filter funnel is a must sebab kamu boleh masuk corong tu kat dalam burette. Dan solution takkan tertumpah. Okay. Kalau burette dengan kalau beaker dengan beaker tak payah guna filter funnel. Betul? Beaker kepada beaker. Mulut dia besar gila buat apa nak guna filter funnel? Betul? So tak payah. Kita hanya akan guna filter funnel when you are transferring into a small mouth container. Okay. Next, that is your conical flask. Conical flask. Conical flask dalam makmal ada dua size, 250 ml and I think 100 ml kalau tak silap saya. Okay. Biasa kita akan guna yang 250. Okay. Yang biasa kita guna adalah 250. It's used to allow the content of the flask to be mixing by swirling without the risk of spillage. Apa beza conical flask dengan beaker? Beaker size macam ni. Dua-dua ada, panggil apa tu? Sengat. Sayang, ignore sengat ni. Kita tak guna. Look at the sentence. Ada tak perkataan measure? Boleh guna untuk mengukur? No. Dia akan ada sengat. Yes. Kalau kamu siapa yang pernah pegang, yes. Teacher, kenapa dia ada? Dia ada sebab kita boleh tengok solution yang kita ada tu agak-agak sahaja. Tapi if you look at the usage, we never used to measure. Okay, never ever. So tak boleh ada perkataan measure. Bila masa kita nak guna conical flask ataupun why we are using conical flask di bawah burette? Tadi saya tanya bawah burette kita guna apa? Conical flask kawan kamu kata. Why? Because when the solution in the burette masuk, kita ada solution kat burette nak masuk, kat sini ada conical flask. Bila solution masuk ke dalam conical flask, saya ada solution A yang dalam burette dengan solution B dalam conical flask. Betul? Diorang bercampur dan kita nak make sure diorang bercampur. So kita kena goncang. Kenapa tak guna beaker, teacher? Boleh je goncang. Boleh, tapi tertumpah lah sebab mulut besar. Alright, your conical flask, the shape is meant to be solution masuk, kita goncang tapi dia takkan tertumpah sebab dia besar kat bawah, kecil kat atas. Okay, kita boleh continue swirling the mixing of solution continuously, simultaneously, tapi dia takkan tertumpah. That's why we are using conical flask di bawah burette. Kita takkan guna beaker. Make sense? This is the main reason to avoid spillage. Alright, to avoid spillage. Alright. This one. Kamu jawab test tube ke kamu jawab boiling tube? Boiling tube. Kenapa boiling tube? Heat. Dua-dua boleh tahan heat. Kalau kamu tanya saya, dua-dua tahan heat sayang. Cuma perkataan strongly heated. Alright. Disebabkan perkataan strongly heated, I think I will go for boiling tube. Okay. And if you ask me,
test tube tak boleh dipanaskan ke? Boleh, test tube pun boleh dipanaskan. Tapi kalau saya nak panaskan dengan gila gedabak banyak haba, saya guna boiling tube sebab jenis kaca dia. Okay? Dan size dia. Whenever you have heating process, guys, whenever you have heating process, you will produce air pressure. Betul? Tekanan udara yang tinggi. Okay? Biasa tak kalau kamu ada, kamu panaskan apa-apa, benda tu jadi kembung. Okay, right? Balloon or whatsoever, dia akan mengembang bila dia panas. Sebab pemanasan tu akan hasilkan udara yang panas. And that heat, that pressure will cause benda tu meletup or whatsoever. Kalau test tube, size dia kecil, like we agree. Test tube means the size is smaller. So bayangkan kalau kamu panaskan benda tu dalam size yang kecil, tekanan udara tinggi gila. Tapi size kecil, cepat pecah. Right? So when you are strongly heated, we will go for boiling tube. Kalau nak panas sikit-sikit, nak solution sikit-sikit, kita boleh buat test tube. Nama pun test tube. Most of the time we are using test tube because you are going to test something in a small quantity. Nama pun test tube, alright? So we are testing something in a small quantity. Size dia kecil. Okay? Size dia kecil. Question so far? This is not all the apparatus that you will come across in the lab, but it's most of the apparatus that you will come across in this semester. And don't worry, your experiment 2 and 3, your titration, kamu kena repeat semester 2 hands-on. Sebab eksperimen titration sangat penting kalau kamu masuk degree dan masih mengambil sains. Tak kisah kamu ambil kimia ke tak. Kalau kamu masih mengambil subjek yang akan masuk makmal, pipet, buret saya rasa tak akan lepas lah. Mesti akan ada. So, kamu kena ulang eksperimen tu nanti. Okay? Alright, question so far? Tak ada apa? Alright, senang lah. Just recall balik. Saya rasa yang paling penting adalah nama in English, make sure spelling betul, and also accuracy. Decimal place berapa? Yang tu penting. Okay? Alright, this one. Kat sini yang kita nak go through sedikit adalah bahasa. We want to go through a bit of English over here. Titrant, analyte, different. Saya tak tahu kamu boleh beza ke tak ataupun saya tak tahu kamu biasa guna atau tak. Titrant is the solution in burette. Alright, titrant is the solution in burette. That is my burette. Inside here, that is a solution. That is what we call titrant. Dan you know how saya hafal? T. T kan straight kan? That is your titrant. Analyte adalah solution yang duduk dalam conical flask. Nampak conical flask? Your A. Nampak? Saya pun dulu malas je. Saya pun tak pandai. Saya pun biasa-biasa je. So, cara saya hafal masa saya student, masa saya student cikgu saya ajar. So, analyte dalam ni, A. Titrant, T dalam burette. Jangan terbalik. Okay? Dia masalah nama macam ni, kamu suka terbalik. Betul? So, jangan terbalik. That is your analyte, that is your titrant. Question? Senang Alright. Dan kita baca soalan sikit. The concentration of a dilute sulfuric acid, okay, is determined by titrating 50 cm³ of solution with 1 mole per decimeter³ of aqueous sodium hydroxide. Okay, phenolphthalein is used as the indicator. So over here, saya ada dua benda. I have sulfuric acid, concentration unknown, X molar. Okay, X molar. Is determined by titrating 50 cm³ of the solution. Alright, 50 cm³ of sulfuric acid with 1 molar NaOH. Saya ada NaOH 1 molar. So ada dua benda. Teacher ada sulfuric acid, kita ada NaOH. From this sentence, soalan teacher, rasa-rasa siapa titrant kita? NaOH. Ain kata NaOH, orang lain? NaOH. Hydrochloric acid. Sodium hydroxide. Mana ada hydrochloric acid with sulfuric acid. Sulfuric acid. Sebalik. Okay. Yang ni memang akan confuse sebab dia bermain dengan ayat.
Bila kamu baca betul-betul. The concentration of sulfuric acid determined by titrating 50 cm³ of the sulfuric acid with. Dia digunakan untuk titration with siapa? Yang ada volume, okay? Yang ada volume akan duduk dalam conical flask. Selalunya yang ada volume akan duduk dalam conical flask. Okay? Alright? Titrant NaOH. Titrating sulfuric acid with NaOH. Titrating sulfuric acid with NaOH. So with NaOH. NaOH duduk dalam burette lah. Saya titrate benda ni dengan NaOH. Okay? Alright? So NaOH akan duduk dalam burette. Sayang, ingat satu benda. Biasanya yang duduk dalam burette adalah yang kita tak tahu nak guna berapa. Sebab tu dia duduk dalam burette. So biasanya yang kita tak tahu volume akan duduk dalam burette. Okay? Boleh? Alright, ayat dia kena hati-hatilah sebab nanti kita akan belajar banyak titration lagi dalam eksperimen 2, 3 dan juga chapter 7 kamu. So kamu kena tahu siapa analyte, siapa titrant bila kamu baca ayat dia. Okay? So over here, bila titrant is your NaOH, straight away your analyte is your H2SO4. Okay? Question? Tak ada masalah. Keyword yang paling penting kat sini. Analyte, titrant, analyte. Kena boleh beza. Okay? And we are no longer using, solution that sits in burette. Tak adalah, malu. Tulis je. Analyte siapa, titrant siapa. Soalan exam pun akan tanya macam tu. So you need to know the keyword. Next. Biasa guna burette kan? So sebelum soalan ni, kita nak sembang sikit pasal burette. Soalan teacher, burette akan pegang berapa volume? Satu burette standard, burette something like this, muncung, kecil. Kamu ada stopcock, kita panggil benda ni stopcock. Okay. And then that is your burette, dia ada sengat-sengat. Sengat dia bermula dari sini sehingga atas. And then you have all the small lah along the way. Betul? Soalan teacher, this burette is up to how many volume? Kalau tadi beaker ada volume lain-lain, pipette ada volume lain-lain, conical flask pun ada macam-macam size, volumetric flask pun ada macam-macam size. Burette ada tak size lain? Ada. Daniel kata? Ada. Tak ada. Tak ada. Nili? Ada 10 dengan 25 kan? Yang tu pipette. This is burette. This is burette. Tak ada. Kalau semua setuju tak ada. Janah. Alright. Janatul. Bukan janah. Janatul. Size burette standard adalah? $50 ml. 50. A standard size of burette is 50 ml. Okay? Alright, I wish I have a burette. Kalau boleh saya post burette seorang satu kat kamu. Belajar guna sampai pandai. Balik sen depan tak pandai, makan burette tu. Masak lemak. I wish I can. Tak boleh je. Kalau boleh saya hantar dah. Okay, talking about this burette. 50 ml, I agree. Yes, 50 ml. Lepas 50 ml, kita ada dua, ada last memang kat sini lah. Ni sengat paling atas dia. Okay, and then I have another sengat kat bawah. And then I have another end yang kita panggil hujung adalah sinilah. Betul. Muncung dia. Right? My question, this 50 ml of solution adalah daripada atas titik warna merah ni sehingga titik warna hijau ataupun sehingga titik warna purple. Dari merah hingga hijau atau hingga purple? Hijau. Daniel kata hijau. Yang lain? Awatif? Hijau. Hijau. So, semua setuju adalah hijau. So, your 50 ml is all the way from here, from the top, the last sengat, sehingga the last sengat kat bawah, that is your 50 ml.
Dengan kata lain, kamu akan ada tempat kosong. Ni saya explain betul-betul. Saya tanya balik dalam eksperimen 2, eksperimen 3. Hang tak boleh jawab. Aku ketuk kepala sampai penyek. Virtual. Dan dengan kata lain, tempat yang teacher kuningkan ni, daripada muncung hingga ke sengat bawah ni, kawasan ni kena sentiasa full with solution. Tak kisah atau acid atau base. Dia kena sentiasa full with solution. Bila kamu pusing stop cock tu, kamu buka solution. Solution paling last kena berhenti kat sini. Sengat last ni. Tak boleh turun bawah. Bayangkan kalau solution kamu berhenti kat sini. Boleh baca? Tak boleh baca. Sengat dah habis. Betul? Sekejap lagi kamu buka, kamu pun short sendiri bagi solution tu turun sampai kat sini. Lepas tu, time tu lah hang panggil Miss Wang. Miss Wang nak kira macam mana? Solution dia berapa? Volume dia berapa? Tak boleh baca lah. Soalan saya senang je. Buang balik semua, buat balik. Okay? So, kamu hanya boleh berhenti solution kamu kat sini sahaja. Question so far? Tak ada? So, bahagian kuning, ingat, solution kena sentiasa penuh. Tak boleh ada air bubble, tak boleh ada solution berhenti kat kawasan ni. Dia kena sentiasa penuh. Dan soalan next untuk burette. Kena lukis balik burette saya. So, soalan next untuk burette, kita akan start baca daripada atas atau bawah. Atas. Atas. Okay. Kawan kamu kata kita akan start baca daripada atas. So, that is my last sengat. Kalau kita start baca daripada atas, next question. Bermakna kosong bermula di atas atau kosong bermula di bawah? Atas. Atas. Always remember. Dan bukan kosong 0.00. Bawah ni adalah 50.00. Apa benda lah Miss Wang duk tulis kosong tu terbalik. Sorry. Pening. 0.00. Okay. Alright. Dia kena baca daripada atas, bermakna kosong kat atas, 1 kat sini, 2 kat sini and so on. Okay. Question so far? Setuju? Perlu 50 tolak. Siapa yang buat 50 tolak tu saya tak nak jumpa dah lepas ni dalam hidup kamu. Next. Saya nak tengok initial and final. And the trick of the question over here, dia bagi 2 bacaan. Kiri kanan. Tapi dia tak bagi tahu siapa initial, siapa final. So, kamu kena tentukan siapa initial, siapa final. Fikir logik. Kosong bermula dari atas. Lepas tu saya akan turunlah. 1, 2, 3, 4, so on. So, kalau kita mula dengan atas, kawan kamu semua tadi setuju. Kita mula dari atas Miss Wang. Kita mula dengan kosong. Bermakna reading initial adalah sebelum. Sebelum mesti kena lebih rendah daripada selepas. Setuju? So, kiri A dengan B. Siapa adalah initial? Hazika? A. Daniel kata A. Ayuni setuju? Setuju. Alright. That is my initial. And that is my final. Okay. Next. Amir. Reading untuk initial? 14.00 ml. 14. Let's see. That is my 10. That is my 11. 12. 13. Kenapa bukan 13 sayang? Amir? Kenapa Amir kata 14? Kenapa Amir kata 14? Kenapa bukan 13? Kenapa bukan 13? Amir? Apa dia Miss? Saya tak dengar. Kenapa yang lain dengar kan? Soalan saya Amir. Kenapa Amir kata 13? Kenapa bukan, Amir kata 14. Kenapa 14? Kenapa bukan 13? Meniscus. Meniscus. Yang kita baca bukan atas. Yang kita baca adalah bawah. Betul? Line saya tak straight tapi bila kamu letak pembaris kamu akan dapat 14. Okay, apologize on that. Kita akan tengok kat bahagian meniscus. Kita akan tengok kat bahagian ni. Okay, line ni. Okay, so it's a 14 and like we agree it's a burette
14.00. Okay. Zuhara, final? 20? 22. That is my 20. Okay, ni 20. That is my 21. So 21. So kawan kamu kata 22. So 22. Okay. So 22.00. Siapa yang dah buat jawapan tapi bukan 2 titik perpuluhan salah. So make sure tulis balik ada 2 titik kosong. Okay, ada 2 kosong kat belakang tu. Volume of NaOH juice obviously adalah saya mula dengan 14. Saya berakhir dengan 22. So saya mula dengan 14. Saya berakhir dengan 22. So this amount of solution is the amount that we have used daripada 14 hingga 22. So banyak mana kat sini? 8 ml. 22 tolak 14. Therefore the volume of NaOH is 8.00 ml. All the way through sampai volume of NaOH pun kena 2 titik perpuluhan. Siapa yang tulis 1 ataupun siapa yang hanya tulis 8, kita tak bagi markah. Check balik jawapan kamu. Okay? And remember that. Bukan setakat check dan betul sekarang. Question so far? Alright. Saya rasa kamu kena pergi beli measuring cylinder ke apa untuk baca meniscus setiap-tiap hari. Yeah. Satu lagi before we move on to calculation. Question. When you want to read something behind your XPDT tak payah jawab. I know you are very good at this already. When you have a burette, okay, and then you want to read the meniscus, okay, how to get an accurate reading? Anybody? Ada a few requirement. Cuba bagi satu. One by one pun boleh. Rasa-rasa? Apa requirement dia? Dina? Dina Fika? Yes. Saya ada burette, kita ada meniscus, saya nak baca dengan tepat. Ada syarat-syarat dia. Rasa-rasa? Kita punya eye level kena parallel dengan scale. Okay. 1. Eyes level. Alright, eyes level need to be parallel dengan meniscus. Alright, tak boleh tinggi atau tak boleh rendah. Bermakna kalau meniscus kat sini, mata kena sama lah. Alright, so that is 1. Yes. Syarat kedua? Ada siapa nak volunteer? Madiha? Kita kena letak something kat belakang. Saya ada burette. Thank you, Amir. White background. Tak semestinya paper. White background. White tiles boleh, white paper boleh. Kalau tangan kamu, kalau kamu rasa tangan kamu adalah warna putih, cat lah putih tangan kamu, boleh. White background. Okay. Main thing adalah sebab kita nak halang silauan cahaya matahari. Okay, so we need a white background. Okay, we need a white background. So this is the two requirement that I think most important for you to be able to get an accurate reading of any meniscus. Bukan setakat burette. Kita nak baca apa-apa, cara baca yang paling tepat adalah your eyes must be parallel to the meniscus and also you must have a white background, white paper, anything. White tiles pun boleh. Biasa saya akan suruh budak guna white tiles je. Sebab kat bawah tu kan kamu guna white tiles. Kan? So lepas habis titration nak ambil reading, ambillah white tiles ni bawa ke belakang. Peganglah white tiles tu. Saya biasa suruh budak buat macam tu je. Tak payah nak cari kertas A4 dah. Okay? So that is the way. Alright? Remember that. Sebab saya akan tanya. Semua yang saya ajar minggu ni kita akan tanya balik. Jangan risau. Tak boleh jawab, hang jaga. Okay? Tambah-tambah yang dah pandai tu. Okay, betul tak Daniel? Alright. Okay. Write a balance equation
Alright, balance equation kita akan banyak belajar nanti dalam eksperimen 2 dan 3. So kat sini saya hanya nak ingatkan cara kamu tulis. Slightly different from your SPM is we must have the physical state. In your SPM, I know that this thing is not so important. But over here is very, very important. And a bit of tips. Bila masa dia adalah aqueous, whenever semua acid and base. Whenever you involve acid and base, all the acid and base that we use in the lab is in the form of aqueous. Boleh beza aqueous dengan liquid? Anybody? Akyu? Ataupun soalan saya balik kepada Akil dulu. Rasa-rasa dia orang sama ke beza? Apa dia? Rasa-rasa aqueous dengan liquid ni sama atau beza? Beza? Beza. Acap, beza apa? Apa dia, Miss? Apa beza aqueous dengan liquid? Aqueous dia pekat sikit. Aqueous dia pekat kepala otak hang. Tak tahu. Aqueous tadi Milo pekat je lah. Milo dinosaur tu pekat sikit. Sulaika? Add water. Aqueous add water. Aqueous add water. Good. 1 year last year, both it. Aqueous ada kehadiran air. Yang ni tak ada air. Cara yang paling senang. Kalau aqueous bermakna saya ada garam, saya ada air. Teacher ada satu mangkuk. Dalam mangkuk tu ada air, saya masuk garam, saya kacau. Kita dapat air garam. Betul? Air garam tu adalah aqueous. Liquid adalah saya ada mangkuk, saya letak garam dah. Kita ada mangkuk, kita letak garam saja solid tu, saya letak atas api, saya leburkan garam tu. That is your liquid. So in the liquid is a pure solution. Alright, liquid is a pure solution, tak ada benda lain, therefore you don't have water. Okay? So acap sekali lagi, aqueous liquid, siapa lagi pekat? Liquid. Okay? Alright. And semua acid and base adalah aqueous. So over here, the product over here that you will have is your Na2SO4 and also, Na2 aqueous and also H2O. H2O in this case liquid. H2O in this case liquid. I mean water. Dia duduk sorang-sorang lah forever. Betul? Okay, so dia adalah liquid. Water sentiasa liquid. And in this question, Lee, is my equation correct? No, Why? I have to balance it. How to balance it? The H2O. Sorry, come again? It's not wrong. I can't hear it. Hampa kalau saya ulang tu, hampa ulang je lah. NaOH. 2. Then the H2O plus 2. Plus 2 H2O. Most of the time bila saya tak dengar tu, saya seriously tak dengar. Bila saya suruh repeat tu bukan sebab saya nak marah. Kalau saya nak marah, saya tak payah suruh repeat, saya marah je. Orang tua ni telinga tak dengar. Yes, what Miss Lee say over there is correct. Just now is wrong because it's not balanced. So this is the balance equation. I have another question. I love question as I say. Awati. Yes. Awatif. All right, let me give you a pale pink. Why is a Na2SO4? Why not NaSO4? Because Na plus SO4 2 minus. So dia cross. Yes. Na plus SO4 2 minus cross. That's why you have Na2SO4. So if you ask me, perlu hafal ke Miss Wong? Tak payah hafal. Common sense. Na plus SO4 2 minus
cross. You have Na2SO4. Charge sangat penting. Okay? So ada satu benda saya rasa yang sangat-sangat lain dengan SPM dulu adalah your physical state. Saya rasa physical state dulu kat SPM tak penting. Bukan tak penting lah, zaman kita tak penting sangat benda ni masa SPM. Tapi kat sini physical state wajib. Equation kamu 2 markah. 1 markah equation, 1 markah physical state yang lengkap. Okay, wajib ada. Ada markah ke tak ada markah kena ada. Habis cerita. Alright. Calculation memang saya tak nak kira dulu kat sini sebab kita akan ulang calculation ni dalam eksperimen 2 dan 3. Not to say it's not important, it's not important for experiment 1 yet. So saya tak nak buat dulu. Okay? Alright, don't worry, we'll talk about the calculation later on. Sebab tak guna langsung dalam eksperimen 1. Saya nak masuk eksperimen 1 terus. Okay? Okay, experiment 1 over here. Alright. Intro tadi saya rasa tak ada apa, banyak kepada cara membaca, cara nak tulis equation, benda basic yang kita akan guna dalam semua amali. Yang tu saya rasa penting dulu. Okay? So that is the important bits. And in your experiment 1, pre-lab. Dalam experiment 1, we are going into the experiment like we agreed last week when we discussed. We are going to have pre-lab and then we have going to have jotter and then we are going to have report. That also called as your post-lab. Betul? Alright. Before I proceed, most of the thing that you need is already in the Google Classroom. I have give you that. And if you ask me, teacher, nak print ke? My advice, tak payah print. Bazir duit. Print nota, tutorial print. Soalan tutorial print. Lab tak payah sangat. Salih. Okay? Jotter memang kamu kena buat. Lab report memang kamu kena buat. So pre-lab, setakat soalan tu hang salin je lah, jawab je lah. Betul? Alright? Lab manual, saya bagi prosedur tu. Lab manual, tak payah. Sebab yang tu akan diubah jadi jotter. Tak payah print. Okay, my advice tak payah bazir duit. Cuma yang kamu tak ada dalam Google Classroom adalah video. And video will be on campsite. Ada link campsite? Okay, ada link campsite. Masuk kat campsite, kamu hanya perlu dapatkan video. Bahan-bahan ada kat Google Classroom dah. So tak payah download kat sana. Okay. Video kat sana pun tak payah download sebab dia akan link kepada YouTube. Tengok je. Okay. Tengok je. Alright. Saya tak nak kamu pergi kat campsite sebab saya nak kamu ambil semua dari Google Classroom senang. Kecuali video. Okay. Alright. And pre-lab. Dah baca eksperimen 1? Sikit? Faham? Kalau saya suruh buat minggu depan kat lab, boleh? Mestilah boleh sebab kita tak balik college misal. Cuma kalau balik college kena tengking aku. Alright, so your experiment 1 over here, we have 3 learning outcome. Learning outcome is very important because that is part of your objective. When you are doing experiment, I think the most important part adalah objective. You need to know what you are looking for. Kalau masuk lab tapi tak tahu apa yang kamu cari, boleh keluar. So we have 3 objective over that. We are going to, 2 objective actually. We are going to determine the formula unit of a compound. We are going to identify the safety precaution. Okay, boleh lah. Not so. Okay, over here, define term compound. Siapa yang dah ada tengok video saya kelas lain ataupun siapa yang Google pun kamu akan dapat. Okay, answer. Answer. Wahidah memang tak boleh bersuara ya? Okay, fine. Ayuni? Compound is a pure substance that contains 2 or more atoms of Saya tak dengar dah. Kamu dengar tak? Contain 2 or more atoms? Of different elements. Of different element, yes. That are combined chemically bonded. Okay. Lagi? Together in fixed proportions. That combine chemically bonded. Alright, that combine chemically bonded sangat penting. Perkataan chemically bonded wajib. Sebab kalau dia bukan chemically bonded, kalau dia hanya adalah physical bonded, benda tu kita panggil mixture. Dia adalah campuran, dia bukan compound. Bila dia jadi compound bermakna dia mesti undergo chemically bonded
Dan bila dia chemically bonded, dia mesti adalah in a fixed proportion. Alright? Dia mesti adalah in a fixed proportion dalam nisbah yang betul. Tahu tak apa beza compound dengan mixture? Bahasa senang dia, mixture adalah kamu ambil kacang hijau yang tak masak lagi dengan kacang merah kamu campur. Tak buat apa. Tuang kacang merah, tuang kacang hijau dalam mangkuk. That is mixture. Physical bonded. Okay, tak ada pemanasan, tak ada apa-apa, tak ada reaction. Kamu hanya campur. That is campuran. Dan dalam mixture, the best thing about mixture, kamu boleh just bezakan balik. Sebab hang campur je kan? Alright, saya bagi kacang merah, kacang hijau, saya suruh campur, lepas tu saya suruh bezakan balik. Boleh buat ke tak boleh buat? Boleh. Alright, physically. Main difference with the compound over there is chemically bonded. Kacang merah, kacang hijau, tuang dalam periuk, masuk air, buka api. That is chemically bonded. Kita masak dah. Lepas masak, boleh tak cari balik kacang merah dengan kacang hijau tu? Alright? See that? Chemically bonded. Dan nak masak bubur kacang tadi, dia ada nisbah dia. Okay? Nanti lepas kahwin nak masak untuk mak mertua, hang jangan letak apa-apa. Saiki tak sedap. So, in a fixed proportion. Alright? Nobody getting the jokes. Fine. Different generation, man. And it will contain 2 or more atoms. Kalau dia duduk sorang-sorang, alright. Kalau dia duduk sorang-sorang sejenis, sorang-sorang dan sejenis dia takkan jadi compound. Dia akan jadi element. Sorang-sorang je, betul. So if you want to be a compound, you definitely need to have 2 or more atom of different element. Benda yang berlainan. Then only you can become a compound. Okay? Alright, and mesti chemically bonded in a fixed proportion. Wajib. Next. What is a formula unit of a compound? Akil? Oh, my yes? Okay. The empirical formula of any ionic or covalent network solid compound. Okay. I would say a keyword, ionic compound. Okay. Simplest ratio. Simplest ratio of each element ataupun each, bukan element, each atom. Simplest ratio of each atom in the ionic compound. In the ionic compound. Ayat kamu mungkin lain tapi keyword ni kena ada. Alright. Ionic compound kena ada. Simplest ratio of each atom in the ionic compound. Okay. Perkataan simplest ratio kena ada. Dia sebenarnya lebih kurang macam empirical. Tapi empirical dia kita sama juga lebih kurang macam empirical. Okay. Alright. Next. State the difference between empirical formula and molecular formula. Daniel? Empirical formula is a chemical formula that show the simplest whole number ratio of atom. While molecular formula is a formula that show the actual number of atom of each element in molecule. Okay. Satu simplest ratio, satu actual number. Ayat belakang sama, simplest ratio and actual number of each atom of element in the compound. Okay, ayat boleh jadi berbeza sedikit, tak ada masalah. Tapi perkataan empirical formula, keyword simplest ratio, molecular formula actual number of each atom of element in the compound. Okay, alright. So my question over here, saya ada A, C5H20O40. So my A right now is a molecular formula or is a empirical formula? Faris? Empirical. Empirical formula or molecular formula? Molecular. Molecular, Faris. Sebab? Sebab dia tak simple lagi. Sebab dia tak simple lagi. Betul? Afika, what would be the simplest ratio then? The simplest. Afika.
Apa ni? Ya. Ya, Dina Afrika. Ya. The simplest ratio will be C, H4, O, 8. Alright, faktor dia 5. Semua bahagi 5. Betul? Tapi apa jadi? Alright, apa jadi kalau soalan teacher next, siapa tak tutup mic? Faris? Sekejap, sorry. It's okay. Tak apa. Another. Kalau katakan teacher ada C5, H20 juga, tapi O17. Okay? Boleh simplest lagi tak? Tak. Dia tak semestinya nombor kena kecil. Kita guna ratio. If you look at the keyword over there, it's not the number. The keyword over there is ratio. Okay? Dia kena perkadaran yang paling kecil, bukan nombor paling kecil. Okay? The simplest ratio and a whole number tertinggal. Whole number ratio. Okay? Of each atom. Perkadaran yang paling kecil dan juga actual adalah the real ratio. Perkadaran yang sebenar. Okay? So dia tak semestinya kena nombor yang kecil-kecil. Tak. Selagi kita boleh simplify, kita simplify. Kalau tak, tak boleh. Alright? Berhati-hati kat situ. Alright, over here. Yang ni revision sikit. SPM, I think Form 4, Form 5 you should have learned empirical formula. Kalau zaman saya Form 4, Form 5 pun belajar empirical formula, zaman hampa mungkin Form 1 dah belajar. I heard your syllabus is very good. So I heard you're very smart. Dina is like, I heard like that. I heard SPM nowadays is like, wow, gila-gila. What do we call that? Syllabus gila-gila. Then I suppose the student that come to me is like extremely smart lah. I mean, when you can learn Korean by only listening to Korean song, then you must be extremely smart, man. I can't even speak Chinese properly. And you can learn Korean. I'm like, wow, man. You're good. So you should be very good in empirical formula. Talking about empirical formula, there is only a few things in one table. Tak kisah kamu belajar di mana, satu benda je dalam empirical formula ni, jadual dia. And the table will always start with element. Okay, forgive me for my bad drawing. Mass must be in gram. Number of mole must be in mole unit. Okay, tak ada yang lain. Simplest ratio. And that's it. Pernah jumpa table ni? Sayang, belajar kat mana pun, the only things that you need in empirical formula is this table. Do this table and you survive. And the element that we have for this question, the composition or the ratio of the element in the compound is known. I have 0.2 mole of aluminium and also I have 0.3 mole of oxygen. So the element that I have right now is only 2. I have aluminium, I have oxygen. Soalan senang because the question straight away started with, number of mole. When the question straight away started with number of mole, ada benda nak letak kat mass? Skip. And soalan macam ni takkan keluar dalam exam weh. Yang ni latihan kita bagi lah. Soalan exam dalam mimpi pun tak ada. Okay? Tak ada. So we have the number of mole straight away. So the number of mole of aluminium 0.2. The number of mole of oxygen 0.3. Dalam soalan ni dua benda je saya nak ajar. Satu, saya nak ingatkan jadual. Benda-benda yang patut ada dalam jadual. Benda kedua yang saya nak ajar, simplest ratio. Okay? The technique to get the simplest ratio is to divide all the number of mole with the smallest number of mole. 0.2 dan 0.3. Siapa paling kecil? Ni kalau tak tahu, saya hantar balik tadi kau belajar 1, 2, 3. 0.2. So 0.2 alright, is the smallest. In the other words, both of the number of mole, dua-dua number of mole akan dibahagi dengan 0.2.
That is the method that we use to get the simplest ratio. All number of moles, semua number of mole kena bahagi dengan smallest number of mole. Okay? Press the calculator. Jangan congak because your mathematics is horrible. Jangan congak, jangan belagak pandai. Kita ada satu benda kita panggil calculator. Press your calculator even though you are extremely confident. I don't trust your maths, man. In the other words, in one of the simplest ratio, mesti akan ada seorang kena dapat satu. Sebab dia akan bahagi dengan diri dia sendiri. Yang paling kecil tu. Mesti ada seorang kena dapat satu. Kalau kamu buat dan tak ada orang dapat satu, you are wrong. Get the one. And over here, you have 1.5. Am I right? Saya boleh congak. A bit smarter. Ya, no. Saya bukan apa, saya tak nak kamu salah sebab kamu tak tekan calculator. Saya tak nak macam tu. Rugi. Okay? And then, this thing is the main thing that I want to teach. Bila dia titik perpuluhan, saya yakin kat form 5, benda ni jadi 2. Betul? Kan? Yang ni saya nak ubah. I'm not saying that apa yang kamu belajar kat form 5 salah. Dia betul setakat form 5. And today, I want to teach you a new thing. We will never round off. Tak boleh bundakan. Yang kamu boleh bunda hanya adalah 0.1 atau 0.9. Maksud teacher, kalau yang kamu kira lepas bahagi, kamu dapat 1.1. Dia boleh jadi 1. Yang kamu kira adalah 2.9. Kamu kira-kira, kamu dapat 2.9015. Kamu boleh bunda jadi 3. Okay? 2 ni je boleh bunda. Tapi, if you are getting a 0.5, let's say, you have 1.5, you cannot round off. You must multiply by a factor, by a smallest factor, to get a closest number to a round number, to a whole number. Okay? How to times? Pegang calculator, 1.5, faktor yang paling kecil, 2. Darab 2. 1.5 darab 2, dapat 3. Betul? So yang ni boleh lah. So kita darab 2. Bermakna kalau dia darab 2 sayang, everything darab 2. Darab 2, darab 2. Semua orang kena darab faktor yang sama. Sebab perkadaran yang sama. So 1 times 2, you have 2. 1.5 times 2, you have 3. And therefore, your empirical formula calculated over here bukan AL1O2. Tak, it's a AL2 O3. That is your empirical formula. Make sense? Okay. So the main thing, different from your SPM, we do not round off. Okay. And then over here, katakan contoh yang lain selain 1.5, 1.5 senang Miss Wong. Kita cuba yang lain. Kalau yang kamu kira dapat 2.3721, katakan. Cuba pegang kalkulator darab 2. Dapat berapa? 4.7442. Okay, kamu dapat 4.7 something. Tapi teacher kata yang boleh round off hanya adalah 0.1, 0.9. 4.7 tak boleh round off lah kan? Bermakna faktor 2 bukan faktor paling kecil dia. So, kalau bukan darab 2, cuba dengan darab 3 pula. Cuba. Dapat berapa? 7.1. 7.1163. Betul? Yes. So, 7.1. Boleh round off? Boleh. Bermakna untuk value ini sekarang, for this value, everybody needs to times 3 so that you can round off. Makes sense? Calculator. Tekan je calculator, tekan darab 2 atau darab 3. Atau kalau 3 pun tak boleh, kita darab 4. 4 pun tak boleh, kita darab 5. Contoh yang kena darab 5. Kalau yang kamu dapat hanya adalah 2.2. Obvious kot, 0.2. Kita darab berapa? Darab 5. Betul? Okay? Nampak? So benda sangat-sangat utama yang lain dengan SPM adalah kita never round off. Never ever round off.
Okay? I mean, we need to have something different from your SPM, then you appreciate me more. Kalau sama dengan SPM, baik tak payah masuk matrik. Betul? Duduklah kat SPM tu. So, kenalah lain. SPM, jangan balik sekolah cakap, Miss Wong kata cikgu salah. Jangan cakap macam tu Dia betul. Setakat SPM betul. Saya pun belajar SPM macam tu. Okay? Tak ada masalah. Alright? Question? No. Alright, before we move on. Yes. Procedure. Yang ni saya tak suka bincang dalam pre-lab. Saya suka kamu buat jota dulu. Lepas tu kita bincang dalam post-lab. Saya suka bincang dalam post-lab. Cuma, I want you to do it first because you need to submit. I want you to try to do it, try to find, try to Google, try to figure out. But my tips adalah kena baca procedure. Precaution means apa adalah step berhati-hati yang kamu kena buat. Okay? Other than precaution, I also want errors. Possible error. Apa yang mungkin salah? Okay? Dalam eksperimen ni. So, saya nak 2 precaution. Alright? Ataupun senang macam ni lah. Saya nak 4 precaution atau possible error. Alright? Saya nak 4. Dan kalau saya nak 4 benda ni, bermakna saya nak 4 juga ways to overcome or reasons. Way to overcome or reason. Pergi cari. Okay? Kamu bagi masalah. Kamu kata, oh step ni kena berhati-hati. Saya nak tahu kenapa saya kena berhati-hati dalam step ni. Kalau kamu kata, bila saya buat eksperimen ni, yang mungkin salah adalah step sekian-sekian. Saya nak tahu cara untuk overcome masalah tu. I don't want the problem. Because precaution always come with reason. Kenapa kena hati-hati? Alright? And your errors always come with solution. Dalam exam pun sama. Dia akan minta reason dia. Sebab dia akan datang sepasang 2 markah. Masalah dengan solution. Precaution dengan reason. Always. Okay? And the tips adalah baca procedure. Kamu rasa, imagine kamu buat dalam makmal. Step mana yang kamu kena hati-hati? Step mana yang bahaya? Step mana yang kamu mungkin salah? Okay? And then you go and find out what is the way to overcome. Saya akan tanya balik dalam post lab nanti. Okay? Tapi nanti bila hantar pre-lab, hantar semua. Saya nak tengok jawapan kamu. Ada yang mungkin betul, ada yang mungkin salah, we will see. Okay? Saya nak tengok apa yang ada dalam otak kamu dulu. And by the way, sebelum kamu tulis dan sebelum kamu jawab, saya tak nak parallax error. I know. Saya rasa saya ada 21 orang, 22 orang kat sini. Jawapan parallax error mesti ada atas buku. And I don't want that. 4 saya tak termasuk parallax error. Is that clear? Alright. Asyik-asyik parallax error. Asyik-asyik parallax error. Apa benda eksperimen pun parallax error nombor 1. Aku tukar mata hang kan baru tahu. Apa salah mata. Salah mata. Mata hang. Okay. The compound should not be heated to a point that it melts. Explain. My tips adalah it involve a process. Alright. It involve a process of physical changes. Alright. Okay. Kenapa? It involve a process of physical changes. Kita ada banyak melting process. Kita ada boiling process. Kita ada condensation. Kita ada sublimation. Proses-proses ni. Okay. Kenapa kita tak boleh panaskan sehingga dia cair semula? Why? Okay. The tips adalah it involve one of this process. Go and figure that out. Jawapan dia melibatkan salah satu keyword dalam tu. Okay. Semua proses tu yang mana satu? Pergi cari. Boleh dapat. Okay. Alright. Yang ni logik. Yang ni lepas kita bincang soalan calculation nanti kamu patut dapat. Kenapa kita nak reheat, cold, reweight, cold, reheat, cold, reweight, cold and so on. Kenapa kita ada first heating, second heating, third heating. Okay. Coming. Soalan 4 saya simpan sat lagi. Saya nak masuk jota. Yang ni saya bagi jawapan kat jota nanti. Okay. Kita akan bincang kat jota. Simpan dulu. Sebab yang ni saya kena guna prosedur. Saya nak masuk soalan. Okay. Tadi kita berhenti kat soalan kenapa dia kena ada first heating, second heating. Okay. Alright.
Back to the procedure a bit. If you remember, I have a crucible. In the crucible, I will have zinc and also HCl. After I dissolve zinc and HCl, I will actually provide ZnCl2 and water. So in my crucible right now, I will have ZnCl2 and water actually. And then you put to heating pemanasan. Okay? And if you remember the story at the beginning when we discussed just now, why do we reheat? Why we heat? What process is that? Or what is the purpose of the heating? Janetta? Sebab nak bagi homogeneous. Tak. Farahani? To dry the compound. To dry the compound. Betul, saya ada guna perkataan drying. Ingat air laut? Alright, daripada air laut nak dapat garam. Apa yang kita kena buang daripada air laut tu? Air? H2O. Remove H2O. Betul. Okay. So, over here, I have first heating, I have second heating. Dalam first heating dengan second heating, konsep kita kenapa kita nak panas banyak kali? Sebab saya nak buang air. We want to remove water. So in the first heating and second heating, looking at the mass, guys. First heating 24.5278. Second heating 24.5097. Rasa-rasa siapa lagi kering? First or second? Second. Second. More dry. Bila more dry, in the other words, less water. Agree, guys? Okay. So, over here, balik kepada atas, tengok reading dia. Mass of empty crucible plus lid. So, yang ni adalah crucible dan penutupnya. Kedua, saya ada mass of crucible plus lid plus magnesium. So, dalam ni ada crucible, ada magnesium, ada penutup. Daripada sini, saya nak dapatkan reading pertama, calculation pertama. Boleh tak dapat mass of magnesium? Saya tak kira ya, saya bagi tips je. Saya nak kamu kira dan hantar kat saya. So, siapa yang dah kira? Betul yang kamu buat? Dapat mass of magnesium. Perfect. Next, mass of the crucible, lead plus magnesium oxide. Magnesium oxide bermakna after burning. Kita dah bakar. Alright, kita dah bakar. So, lepas bakar, saya pergi heating. Heating. Sebab saya nak buang air. Dalam first reading dengan second reading, first heating dengan second heating, saya ada soalan. Kita ambil first reading atau second reading atau purata? Yang mana? Second. Purata. Okay, Daniel kata purata. Boleh tak kita ambil average? Kita nak yang paling kering tau. Sebab the next value yang saya nak kamu kira adalah mass of oxide. Dengan kata lain, saya nak mass of oxygen. Kalau saya nak mass of oxygen, tengok kat sini. Dalam ni saya ada crucible, saya ada lead, saya ada magnesium oxide. Okay, so saya kena tolak crucible, saya kena tolak lead, saya kena tolak magnesium. Baru saya dapat oxide. Betul? Dan saya nak oxide yang paling kering. So Daniel, sekali lagi, kita ambil average atau kita ambil second reading? Second. Yes. Nampak? Sebab selalu kamu akan kata, oh ada first reading, ada second reading, kita ambil average. Tak.
Tak boleh ambil average in this case. Sebab kita nak reading yang paling kering, yang paling tak ada air. So kita mesti kena ambil second heating. Kalau ada third heating sayang, kalau tak cukup kering, ada third heating, kamu kena ambil value third heating. Nampak? So macam mana nak dapat mass of oxygen? Faham? Mass of yang carbon plus lead plus magnesium stripe minus by yang after second heating tu. Yes. This one and this akan dapat mass of oxygen. Sorry. Nampak? Boleh? Dan this is the two mass yang kamu perlu. Sebab lepas tu, kamu akan buat balik table kamu. Alright? Where in the table, your element is magnesium and oxygen. Table yang sama. Mass yang kamu dah jumpa. Dari sini. And then, number of mole. Soalan teacher. Daripada mass, nak cari number of mole. Macam mana? Faris? Sini madam? Madam, miss. Daripada mass, teacher nak cari number of mole. Dia kena bahagi dengan dia punya apa? JR RAM. RAM. Ya. Mass over RAM, relative molecular mass. Okay, of oxygen and magnesium respectively. Betul? Lepas tu balik kepada simplest ratio yang kita kira tadi. Boleh? Ada soalan setakat ni? Kelas dengan saya memang tak ada jawapan. Kamu kena pegang kalkulator. Okay? Kalau saya bagi nombor kat sini, hang salin je. Aku tahu dah. Kalkulator tu sampai hujung sem tak sentuh. Tak boleh. Okay? Saya bagi cara, saya bagi tips, kira sendiri. Ada soalan? Easy? Yes? Nak tanya. Boleh Nadira? Dua soalan ni je ke? Lepas tu kita buat kotak tu. Dua soalan ni je ke? You mean mass of magnesium and mass of oxygen? And then this kotak tu je. Ya, kotak tu dan lepas kamu dapat ratio, kamu kena ada jawapan empirical formula lah. Oh, okay. Ya, sebab soalan minta determine the formula unit. So jawapan akhir adalah empirical formula, dapat mg berapa, O berapa lah. Okay. Ingat cerita round off tadi? Make sure dia boleh round off. Okay, yang tu yang paling penting. Saya nak tengok soalan ni nanti bila kamu hantar. Okay, question so far? Tak ada. Tak ada, nak briefing sikit pasal jotter. Okay, kalau tak ada nak briefing je yang ni tak ada apa. Pre-lab kena hantar malam ni sebelum pukul 12. Hari ni, settlekan. Jotter kena hantar hari Jumaat sebelum sembahyang Jumaat maybe. Okay, jotter kena hantar buat dan kena hantar sebelum kelas kita minggu depan. So saya set hari Jumaat lah. Okay. Jotter pergi buka lab report. Lab report pula sayang. Oi. Jotter kamu kena buka lab manual. Alright. Dalam GC saya ada bagi. So buka lab manual. That is the procedure. Look at the procedure. So what is meant by jotter? Untuk yang XPDT kamu patut dah tahulah. Okay. Lukis. Jotter is drawing plus key point in flowchart. Okay? Drawing. And tak payah 3D drawing way. Drawing senang je. Weight the crucible and record the exact mass. So that is my balance. Kamu pun lukislah balance kamu. Okay, kamu pun label analytical balance. Sebab kita nak measure sikit. So that is your analytical balance. Tak payah lukis sampai 3D, pintu-pintu semua tak payah. And then dia kata weight the crucible. Alright, and I would suggest weight the crucible with lead. Okay. So, this is your first drawing. Kalau dah lukis elok kamu tahu apa ni, tak payah tulis pun tak apa sebab kamu dah nampak dia apa. Okay. And then, mungkin kamu hanya perlu tulis record mass. Second step. Flow, in the flow. Place approximately 0.25 gram of zinc powder into the crucible and determine the exact mass of zinc powder. Approximately means lebih kurang 0.25. So dia boleh jadi 0.2513 gram.
Yang kamu timbang tu keluar berapa titik perpuluhan lah. Betul? Tak semestinya 0.2500. Jangan baca masa. Kamu timbang-timbang dapat 0.2571. Ambil. Okay? Boleh. Janji kamu tahu berat dia. So, sama, saya ada balance. Lukisan buruk saya terima je. My crucible. Kat sini, masuk zinc. Approximately 0.25 gram. Approximately. Record 0.25 darab XX gram. Berapa titik perpuluhan? Keluar apa? Okay? That is what I mean. And then, third step. Kamu pun sambung. Third step kat sini. Add in 10 ml of 6 molar hydrochloric acid into the crucible that have zinc powder. Crucible. Zinc powder. Tak payah tulis mass dah. Sebab kamu dah timbang, kamu dah ada. Mass dah tinggal. Sebab step ni bukan cerita pasal mass. Step ni cerita pasal 10 ml 6 molar hydrochloric acid. Okay. Dia kata slowly. Okay. Carefully add. So mungkin drop by drop lah. Ataupun tulis je lah. Slowly. Stir with glass rod. Stir saya simple je. Stir lah. Kan? Tak ada 3D way. Di atas kertas. Nampak? Senang. So dalam jotter, beza jotter dengan lab manual. Beza jotter dengan lab manual. Saya tak payah baca ayat. Jotter maksudnya saya tengah pegang crucible saya dah timbang zinc 0.25 gram. Saya dah timbang dah. So saya nak buat apa? Takkan nak baca balik ayat tu. Tak payah. Kamu tengok kat jotter kamu, tengok the next step. Okay, tambah apa? So ambil lah benda tu. That is the difference. Kalau dalam makmal saya, lab manual tak boleh bawa masuk lab. Yang kamu bawa masuk hanya jotter. So if your jotter is correct, your experiment is correct. If your jotter is wrong, you're in a deep shade. Oops. Okay. I mean, I serious. Saya memang tak bagi bawa masuk lab manual. Saya memang bawa jotter je. So kalau jotter hang buat tunggang langgang lah hang. Okay. That is jotter. Jotter is very important in your degree if you are still going into the lab. Bayangkan hang tengah pegang asid 10 molar, lepas tu hang tak tahu hang nak buat apa. Lepas tu hang nak baca balik. Weh, prosedur kita baru 2 muka surat. Kalau dalam degree nanti, prosedur hang mungkin 5 muka surat. Hang nak cari balik step mana hang start. Get what I mean? Jotter. Boleh? Jotter is minimum words, only key point. Only key point and also in flowchart. Okay? Dan daripada sini, daripada prosedur ni, kamu akan tahu apa jadual ataupun apa yang kamu nak record dalam soalan 4. Remember create the table? Alright, apa yang kamu nak catat? First thing, weight the crucible and record the exact mass. So the first thing in the table will be mass of empty crucible. Crucible yang kosong, tak ada apa. Crucible plus lid. Second adalah mass of crucible plus lid plus zinc powder. Betul? Yang tu yang kita timbang. Yang tu yang kita nak catat. Yang kamu timbang. Lepas tu hang tengoklah eksperimen kamu. Lepas timbang ni, lepas timbang zinc powder, ada tak benda kena record? 10 ml dia dah bagi, tak payah. Amount of acid juice must not exceed, tak payah. Place crucible in the hot plate. Heat the content slowly and then splatter. Yang ni pun tak payah record. Kamu heat je. Alright, remove the crucible. Place to avoid compound from melting. Cover crucible, tak payah. Wait. Then wait the crucible and the compound. So, benda ketiga. Mass of crucible plus lid plus compound kamu adalah zinc chloride. Zinc chloride. First heating sebab baru panas pertama. Berapa heating kamu ada? Berapa reading lah kamu ada? Nampak? Okay, this is the table that I want in your jotter. Calculation, benda yang nak kira, tak ada dalam table tak apa sebab yang tu dalam discussion, dalam calculation. Dalam jotter is the result that you need to have during the experiment. Okay?
Alright, and I repeat again, this table need to be in the jotter. Dalam jotter, kena ada 4 benda. Title, objective, procedure, and one more thing, result table. Ada 4 benda. Setiap kali jotter saya kena ada 4 benda. And my question, last question for today. Result table dalam jotter ni kosong atau berisi? Kosong. Yes, kosong. Sebab kita tak buat amali lagi. Betul? So, jangan hantar jotter saya hari Jumaat nanti, result table tu dah ada value. Aku nak tengok juga value tu datang dari mana. Alright? This is the only thing that you will bring into the lab when you are doing the experiment. You know what you want, you know what are you doing, the title, you know what you are looking for, the objective, you know what you are going to do, the procedure, you know what you want from the experiment, result table. Okay? And you do not need anything else from the jotter. Every single jotter, saya nak 4 ni. Boleh? So, hari ni kamu akan hantar pre-lab dan juga the intro worksheet. 2 tu kamu kena hantar hari ni sebelum pukul 12. Dan untuk hari Jumaat, kamu akan hantar jotter. Okay? Question? Beres? Miss? Yes. Kalau yang round off tadi, kan Miss kata 1.1 dengan 1.9 yang boleh round off. Tapi kalau macam 1.057 something macam tu, boleh jadi 1 ke? 1 lah. I mean kalau point kosong tu boleh round off lah. Kalau point 1 pun boleh. Point kosong boleh. Ya, saya tertinggal. Oh my god, sorry. Thank you, Miss. Yes, boleh. Point kosong definitely boleh. Okay? Alright, point kosong definitely boleh. Okay? Wait, bila saya kata saya bagi contoh 1.1, kamu janganlah cakap 3.1 tu tak boleh round off. Boleh lah. Apa-apa point 1 tu boleh lah. Okay? Alright. Lagi? Okay. So, finish off the pre-lab. Try to figure out. Ataupun saya bagi pre-lab tu sampai esok lah. Saya bagi pre-lab tu sampai esok. Go and figure out your precaution. And besok overcome. Saya tak nak kamu tembak-tembak. Go and find that out. Saya bagi pre-lab tu sampai esok. Tapi intro worksheet hari ni. Okay? Alright. Kalau tak ada apa, I think that's it for today. Thank you. And have a good day. Thank you, Miss. 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 Thank you, Miss.